Ang kinabuhi sa gugma sama sa sugal. Nagiway kasiguruhan kung masakitan ka ba o magmalipayon. Pero sa ilang giingon, mas maayo pa nga musugal ka kaysa magmahay ka sa tibuok nimong kinabuhi. Ikaw, nagbasol ka na ba kay wa kami tuo sa tao nga imong gihigugma? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban ng sabnato diin laing sugilanon sa gugma mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Faith nga giuluhan taog. What if? Mayong adlaw kanimo Papa Cholo ug sa mga kabarangay nga naminaw karon. Tawag lang kog Faith, 28 anyos. Usa ka bank teller ug avid listener sa imong programa nga Barangay Love Stories. Ug sama sa ubang mga kabarangay nga nagpada og suwat kaninyo. Gusto ko usab nga ipaambit ang akong storya nga kahibaw ko nga makapahilak sa dagang tigpaminaw karon. Second year high school pa ko sa dihang nahimamat na ako si Mon Papa Cholo. Transferi siya sa among school ug classmate pod nako siya. Simon ang klase sa estudyante nga gwapo ug fresh. Sungugan kayo Simon nga rin ako mao nga sa kanunay sab kung maglagot og sa puto niya. Tungod ana, ako mga classmates mingon nga naay crush Simon ako. Nagkasuod mi ni Mon sa wa madugay. Wa na kayo siya magsungog-sungog nako ug nanguyab siya nako. Third year nami sa dihang gisugot nako siya og nilungtad ang among relasyon hangtod sa college, Papa Cholo. Uy guys, sorry karon lang minimon ha? Dili na mo bag-o na mo. Kay kanunay mong duha nga late sa outing. Mao gyud Cheryl. Nakauli ng uban itong mga friends. Ang importante nga niabot gyapon mi. Happy birthday, Ralph. Salamat, Mon. Manoon mo, kaapil sa group picture na mo ganina, uy. Ay, sorry kaayo Cheryl ha. Hibaw na ka kung kauban ako si Mo ni mga lakawa. Lisod kay mananghid katugtan ko ni Papa. Main lang gani kay na ang mama ni Faith. Nai-back up dayon para makaapas din mi sa birthday ni Ralph. Lisod kay makaamahan nga gipadako sa kong lolo nga sundaw. Uy, stick to kaayo. Oh, time pa. Ganun mo naghubog naman ni si Cheryl rong buntaga. Uy, Unsa? Kasi hubog ako? Uy, di pa ko hubog, no? Pasag din na. Bago nang gibuwagan siyang uyab. Correction lang. Wa ko mainom ron kay broken-hearted ko. Nag-celebrate lang ko sa mong birthday ug sa akong Independence Day. kagawasan gyud. Oh, sa akong ex nga controlling, demanding, possessive. Unya nga nung misagot man ka og nilungtad og usa ka tuig ang iyong relasyon. Maabot lang. Pagkahuman nga iya kong gitudluan sa mga butang bahin sa sex, nangita naman noon siya laing babae nga iyan tilawan. Ay, mauna Cheryl. Naapagiubang mga lalaki nga di kay bang makontento. Malas lang nga nakaila og nahigugma kas maong lalaki. Ay pa Simon. Kontento na siya nimo, bisag hagkan ka lang niya sa aping. Oh, ang imo ipasabot Mon, wa pa'y nahitabo ninyo ni Faith? Wadi ka kahibaw, Ralph? Sa atong grupo, sila rang duha ang virgin. Uy, grabe ka Cheryl. Kinahanglan ba yun nga ato ang topic namo ni Babe? Ay, ingon ana mang yun na. Kung kinsa mga virgin sa grupo, sila gi-istoryahan. Uy, kawig ni mo Mon. Dili, Ralph. Ha? Girespeto lang ako ang gusto og desisyon ni Faith. Og wa ko magdali bahin ni ana. Sa kasar, magyapon mi padong ni Babe, ba? Sa, nganong, di man lang kumukahuwat. Oh, good boy. Mangyod ni imong babe, ha, Faith? Mao yun. Mao bitang gimahal ko kini pag-ayo. Mas gimahal ti ka, babe. Maong respetuhon ako ang tanang desisyon nga gusto mo sa atong relasyon.
Pampacholo, usa sa mga rason nga nung love kay nako Simon kay ang respeto ngayang gipakita o gipabati nako og sa akong mga ginikanan. Legal ang relasyon namong duha sa among bahay, pero medyo strikto si Papa kung mugawas ko uban ni Mon. Sa laing bahin, dako ang pagsalig ni Mama nako ingon man kang Mon, og kanunay niyang gipahinumduman nga di mimulapas sa among limitasyon isip man nag-uyab. Og sa pila ka tuig sa among relasyon, kontento na si Mon nga hangtod sa HHWW og kisa aping lang ang mabuhat namo sa usag-usa. Sawa pa na ko siya gisugot sa high school pa mi, ako siyang giingnan nga medyo conservative ko nga pagkababay, lakip na ang akong pamilya. Gisunod na ko ang among pagtuo nga ang usa ka babay kinanglang muhatag sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka lalaki human sa ilang kaminyoon at tubangan sa Dios. Ang akong pagtuo kay girespeto kini ni Mon. Og sa dihang gisugot na nako siya, nisaad siya nga di gyud niya gub-on ang akong pagsalig og respetoon ko niya isip iyahang uyab Papacholo. Pero human sa pipila ka semana nga milabay, naay balita nga niabot nako sa pagsugod pa lang sa among first semester sa 4th year. Nakoy friend nga nanawag nako og niingon nga mabdos si Cheryl. Wa ko natinga kay nahibaw ko nga kapila na nga may mahitabo nila sa iyang mga boyfriend. Pero wa ko makatuo sa dihang nahibaw-an ako nga si Mon ang amahan sa baby ni Cheryl. Gisultihan ba ni mo sa Faith sa nitabo? Wa, Ralph. Pero magkita miro sa gawa sa gym. Kinahanglan imo na tarungon, pre. Dakong kubot imong gisudlan. Mon! Oh, nasa Faith. Oh, babe? Nganong wa man nimo tubagang akong text og tawag ganina? Kay gusto ko makikstorya nimo sa personal. Kining Mon, mo laka ko ha kay murag kinahanglan mo mag-istorya og personal Faith. Kinahanglan gyud. Kay doon ako nahibawan nga si Mon ra ang makatubag. Oh, babe. Unsa may ipangutana nimo nako nga murag puwa man kay imong naong sa kalagot. Tinuod ba? Tinuod bang gisulti sa usa nato kay gala? Ha? Ha? Abot sa unsa man, babe? Og magpagkaroon ingnon dig ka nga wa ka mahibaw, Mon. Imposibleng maabot na kong balita nga di mo aki ni mo, Mon. Oh, babe, sorry. Sa tinuod. Napamabdusan kini mo si Cheryl. Wag yung ko kahibaw, babe. Tuwi ko. Kiyonsa ni mo wa pagkahibaw. Ang sama to, trip lang ni Cheryl nga itudlo kay ikaw amahan siyang gisabak. Oh, magagani ang naong kubuhato na niya. Oh, sige. Tumbagal niya ako pangutana. May nahitabo ba ninyong duha? Oh, wa ko kahibaw, babe. Kay hubog man may di Cheryl at ang gabi una. Wa ko kahinomdom sa netabo na mong duha. Nga nung ikaw man ang amahan ngayang gitudlo sa iyang gisabak. Ha? Basin, kay sa diyang nahubog dito ha. Nakamata naman susaw sa kakwarto. Wa na'y sinina. Grabe. Maayo kay Kamon. Kaya karasultihan ko ni mo gaway na hitabo ninyong duha. Hubog kay ko. O nga, wa ko kahinomdom sa hitabo na mo. Magkakon kang dako! Babe! Babe, wait! Ayaw pagbiya! Faith! Oh, kumusta mo ni Mon? Wa na minimon. Unsay buti mo ipasabot? Gitapos ko na among relasyon. Usa ka semana nang milapay. Nisugot siya. Dili kinalang mo sagot siya, Odi. I know nga ang panagbuwag dapat mutual decision sa duha ka tawo sa usa ka relasyon. Pero ako ang nasakitan din eh.
ako ang gilimbungan. Okay ba ko nga ako ang mas may katungod nga mutapos sa tanan tali na mong duha? Dili na gini mo siya mahatagan og laing higayon. Sa una ko pagbuhatan na. Kung tibuok kinabuhi ng resulta sa ngayang nabuhat. Babe? Oh, ganun niya ka mon. Ayaw pag-ingon kung sabo ni mo si Ralph? Sorry, Faith. Naluoy lang ko ni Mon. Dili na siya makatambong sa mong klase. Dili na siya mukhang tarong. Sa imong amigo kinakasa siya? Babe, paminawa o Pwede ba, Mon? Di ba gitiksante ka? Nga na-break na tang duha? So, wala kay katungod katawgon ko, anak. Sorry. Pero di ko makadawat ka. Mag-pray ka na ako. Ngano ako? Naba ko'y choice nga dalidawaton nga nagkaanak ka sa laing babay samtang nagkirelasyon na? Wa, di ba? Kay gustuhon ko man o dili na hitabo na ang tanan. Gipinuangan ko nimo. Faith. Kuan, kining paminawa o na ang gustong isulti nila. Wa na ko'y angay paminahon gikan niya, Ralph. O pwede ba, Ralph? Hunong na sa pagpanghilabot sa kagubot na mong duha? Kay bisag unsa pa imong buhaton, di na gyud may magkauli pa ni Mon. Kay si Mon mismo nagguba na mong duha. Try again to set up with me ni Mon. Kay lakip ikaw, di na nako pakigsultihan pa. Diha na mong duha. Faith! Faith! Papa Cholo, naglisod sab ko sa paglikay kang Mon. Ilabi na nga makigbuwag ko niya sa text. Maghila ko kada gabi og halos di ko makakonsentrate sa akong pagtuon. Kanunay kong muadto sa akong mga klase nga nanghubag ang mga mata. Lisod gyud masakitan, labi na sa unang higayon. Sakit kaayo. Ang feeling nga di na ko gusto mo try og love. Dagang higayon nga gusto na ko makigsulti kang Mon. Pasayloon siya og makigbalik. Pero ang kalagot og kasakit sa akong kasing-kasing perming nagdaog tungod sa iyang gibuhat. Almost 5 years na ang among relasyon og nagtuo ko nga makahuwat pa siya o gibalik-balik na niyag saad nako. Ihatag man ako ang akong kaugalingon niya pero sa saktong panahon. Pero sadly, nangita siya og lain nga babay tungod kay wa pa nako mahatag niya ang akong pagkababay kay di pa ko ready ato nga time. Ikaw na sab. Nagunsa ka diri gawas sa Mumbai. Nagawat ko ni mo, Faith. Mauli na ko sa mong probinsya. O gusto lang kong manamilit ni mo. Ug tuyoon gyud nimo nga mulayas sa imong responsibilidad kang Cheryl? Di ko mulayas niya. O wa ko'y responsibilidad niya. Faith, naibaw kong nakadungog ka og daghang og lain-lain mga version sa nahitabo. Pero, di ba ko di mo pangutanon kung unsa gyud ang nahitabo? Gitubag na nimo, di ba? Og miingon ka nga wa kay nahinumduman. Wa ba gyud? O di ka lang mo angkon nga nag-enjoy ka sa dang nag-sex mong duha ni Cheryl? Faith, imposible nga may nahitabo na mo ni Cheryl. Unsa may naka-imposible nga poong panimo nga sa imong pagmata naa na siya sa imong tupad? Nga wa man ka ni mga sapot sa lawas? Kay hubog kay ko ni atong gabi una. So nag-inom ka sa bahay ni Cheryl, ha? Kay nagplano ka nga makikilawas niya? Baba ka ng istoryang naabot ni mo? Nagituyo na ko nga maghubog mi ni Cheryl para na mahitabo na mo? Pagkagabi, sa wa pa minahubog ni Cheryl, siya mismo ang nangibitar na ko sa ilang bahay. Matod pa niya, nga gusto niya og lalaki ang iyang ika-istorya. Kaya di na niya masabtan ang iyang kanhi uyab. Actually, nangatumi ni Ralph, pero niuna siya glakaw. Niatong si Manaha, nag-cool off tang duha. Kay basic kasi mo eskwela, Faith. Mong, nahiupos yun kay kunin mo ni atong mga panahon na. Ug maoy rason nga nung nagkig-sex ka ni Cheryl. Wa ka na mahitabo.
Mahimo ba? Kapahumanon ko na ni mo sulti. Naghilak si Cheryl. Og niingon nga bugat ang iyang naagian di ato mga panahon na. Okay, nagka-problema man bing duha. Niunong sab ko niya. Faith, kay bao ka nga dali akong mahubog. Kung saan yung nahubog ko, nakatuog dahil ko. Sa may mong itombok mon. Gaway na hitabo ninyo ni Cheryl. Nga nagtupad na mugtok, gaway na hitabo ninyo. Nga naghimo lang istorya si Cheryl nga niingon siya nga ikaw ang amahan siya gisabak. Oo. Kaya saan man ako siya paghilabot. Nga natuog man ko tungod sa kahubog. Ano ko man lang ko ni mo sulti sa nahitabo sa permero pa lang. Nga nang namakak ka na ako. Huwag ko na makak ni mo, Faith. Huwag yung ko ni mo nisulti kay baw ko kumasuko ka kung mahibawaan ni mo. Huwag nahadlo ko ka basin makigbuwang na yun ka. Huwag ko kabaw nga maghimo na si Cheryl og ingon-ini nga istorya. Nga bukanit lang siya og tudlo na ko nga amahan sa bata kaya gisapak. Pero sure yun ko, Faith, dili ako ang amahan niya na bata. Palihog. Ayoko tani. Saan pa ko mo pauli sa probinsya, please? Di ko gusto ka mawaha ka. Di ko gusto ka magbuwag ta hangtod sa hangtod. Ako mahibaw ka. Masulbad pa na to ni Mon. Sakit. Sakit kay para na ako ang tanan nga nahitabo ron. Pero, di pa ginay ko, di mo papasaylo. Wa ko mahibaw. Naghibog ko. Pwede ba? Pahawa na lang, Mon. Risaling ko ni mo. And I think okay na ang tanan ni mo sa set-up sa itong relasyon. Ngamin akong nirespital ka na ako. Pero wa di ay. Mautong mas nasakitan ko nga nangita kag laing babae tungod lang kay wa na pumahatag ni mo ang akong pagkababae. So kung mo insist ka nga mangayok kag pasaylo sa nahitabo, dili na ako na mahatag ni mo. Kag ipasakitan ko ni mo pag-ayo. Sakit kaayo, Mon. Sakit kaayo. So please, lakaw o kinaot. Di ka na magpakita pa. Para di na ako ma-feel ang kasakit sa imong gibuhat nga rin ako. Papa Cholo, human ako gipapahawa si Mon sa among bay. Wa na nako siya igkita. Ningon ang uban namo nga mga friends nga niuli na siya sa ilang probinsya. Nahanaw na sab si Cheryl sa among lugar kaniadto ug dunay chismis nga basig nag-ipon na silang duha maong mipalayo sila sa among lugar. Mao to, gipasakitan kog samot ni Mon, Papa Cholo. Maong gibuhat na ko ang tanan para makalimtan siya. Nag-focus na lang ko sa akong pagtuon o paghuman nako. Nisugod dayon kog trabaho. Hinayra ang proseso sa pag-move on pero abi na kog nakaya nako. Ni-tripod ko nga makigrelasyon pag-usab pero wasab nagdugay ang maong relasyon. Basin kay bawman ko sa akong kaugalingon nga di pagyud ko ready magseryoso og mahigugma pag-usab. Papa Cholo, unom katuig ang milabay dihang nakadawat ko og imbitasyon gikan sa usa sa among mga higala. Miingon siya nga iyang gitapok ang tanan namong mga higala isip ninong og ninang og gidapit kami sa bunyag sa iyang anak. Papa Cholo, nagduha-duha ko kay kaybaw ko nga didto na ko makita sila si Cheryl ug Mon. Apan sa katapusan, miadto sab ko sa bunyag og nakita na ko dito ang daghan ako mga classmate ug higala kaniadto. Nakita sab na ko si Cheryl nga dunay kuyog nga batang babae. Di liwat ni Mon pero sure ko nga anak nilang duha ang maong bata. Nakabantay ko nga naglikay na si Cheryl nako niadtong tungura. Hangtod nga nakahukom ko nga muduol og mangumusta niya. Unom nang katuig ang nilabay, siguro igo na alang nako nga mapasaylo sila sa ilang nabuhat nako, Papa Cholo.
palayo ni Mama. Yes, Mama. I just go there sa playground, ha? Okay, be safe. Thanks. Hi, Cheryl. Faith? Oh, hi, Sab. Kumusta ka? Okay ra ko. Ikaw, kumusta ka? Okay raman. Dako na yung anak ni Mon, no? Og liwat kay nimo. Asa man day si Mon? Wa na ko siya makita sukad nga mi ani ko dinhi. Dili ko kauban si Mon, Faith. Nga naman. Dili kilalang pasagdan mong duha. Labi na kay parehas mong babae. Tapulan gid kay ni Simon, bisangon ini mga lakawa. Wa gyud siya nausap bisag amahan na siya. Faith, dili manggod si Mon ang amahan sa akong anak. Mo'y hinungdang wa mi mag-uban bisan sa bahay. Unsay bot nimong ipasabot? Namaka ko ninyong tanan dihang akong gitumbok nga si Mon mo'y amahan sa akong anak. Wait. Wa ko makasabot. Nganong dili man siyang amahan si mong anak? Di ba na naitabo ninyong duha? Nag-inom ang ganit mong duhog na hubog? Di ba? Oo. Kami ra si Mon ang nahibilin nga nag-inom sa akong bahay. Pero nahubog na yun siya. Giswayan ako nga hagkan siya. Una ni mo siyang kihagkan. Oo, kay hubog na ko. Maong ako kay baho sa kong gibuhat. Pero gitukmod ko niya. And after that, natumba siya siyang gilingkuran. Gitabangan pa na ako siyang nakaw paingon sa kong kwarto. Gihubuan. Ug nisuway kong romansa niya. Pero nakatugid siya tungod sa kahubog. Pero nga nung kibalik-balik ni magtudlo nga nagsabak ka ni Mon. Tungod kay wa mo barog ang akong ex-boyfriend. Ug naginahanglan kong taong makauban sa akong anak. Faith, sorry. Dili gid ko gustong maguba ang inyong relasyon. Nakugang na lang ko sa sitwasyon. Di ko gustong mudako ang akong anak nga way ilhong amahan. Ug di sab ko gustong manubag si Mon. Kinahibaw siyang dili iya ang bata nga akong gisabak. Maong nakahukom na lang kong muhawa ug magpalayo sa atong lugar. Kay baho ka. Unsay mo kibuhat na mo ni Mon. Especially na ako. Nagtuo ko nga almost 6 years mong nagpuyo kay wa na ta mo ikita. Og nakauna-una gyud ko nga si Mon ang amahan sa imong anak. Nagtuo ko nag-cheat siya na ako. Unya karon, muingon ka nga dili tinuod ang tanan nimong gipanabi bahin ninyong duha. Palihog sabta ko. Nilikay lang ko sa kauwaw atong mga panahon na. Dili pa ko andam nga mahimong inahan ka ni Ato. Nganong kanunay man sa kang nagpagamit sa mong ex-boyfriend kung di ka pa andam sa maong bugat nga responsibilidad. Ano nagdamay ka paglaing tao? Unsan klasiya ka sa pagkahigala, Cheryl? Faith, sorry. Sorry, yun. Nakasako sa akong nabuhat. Labi na nga giguba ko ang inyong relasyon ni Mon. Mautong ni ani ko karon kay gusto kong makakita nimo ug makapangayo kong sorry nimo. Pero ako makahibaw ko nun sa una ko kay mauwaw ko nimo. Pero I hope mapasaylo ko nimo, Faith. Kamo ni Mon. I hope mapasaylo ko ninyong duha kay nagbasol ko sa akong nabuhat nimo. Sorry. Sorry kid kaayo, Faith. Wa ko makasabot sa akong gibati ni atong higayon na Papa Cholo. Gusto kong pasakitan na niadto si Cheryl tungod sa iyang gibuhat nako. Pero gipugnan ko na lang ang akong kaugalingon kay naami ni atong higayon na sa pag-celebrate sa bunyag sa anak sa usa na mo kahigala. Og human sa nahitabo,
nagbasol ko sa akong kaugalingon and I told myself that time I will make the effort to make things right between us two with Mon. Kung nahibaw ko nga wa pa si asawa ug anak ug naghuwat ming duha sa hustong higayon alang namong duha, maningkamot ko nga makig-uli ug makigbalik ni Mon. Laing simana ang nilabay Papa Cholo pero way makasulti nako asa nako makita o makontak si Mon. Wa na ang iyang pamilya sa among lugar maong wa ko kaybaw unsaon siya pagpangita. Hangtod nga nakastorya ko sa iyang igagaw, Papa Cholo, o giingnan ko sa igagaw nga si Mon tulo na katuig nga namatay samtang nagtraining siya sa pagasundaw. Di ko makatuo Papa Cholo. Pagkadungog nako sa gisulti sa igagaw ni Mon, murag gisagpa og kusog ang akong kaugalingon. Gusto ko mumata gikan niadtong nightmare, kun nightmare lang gani kini. Sakit kaayo ang akong gibati. Daghang pangutana ang misantop sa akong hunahuna kaniadto. Daghang mga what if. What if kun naminaw kog maayo sa pasabot ni Mon? What if mituo ko niya bisag gamay? What if miuyon ko nga unta ayuho namo ang among relasyon? What if kun buhi pa si Mon karon? Magmalipayon ba kami karong panahona? Dagan pa ko pangutana nga kaybaw ko nga way makatubag. Ug wa sab ko'y laing mahimo kundi dawaton ang sakit nga kamatuoran nga di na nako makauban ang lalaki nga akong gihigugma pag-ayo. Dinhi na lang ko kutob Papa Cholo, and until now, I am still healing. Daghang salamat pag-usab og more power kaninyong tanan. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Faith.